नमस्कार आजिर एही विशेष आलोचना को स्वागत। आज आम एमिति एक विषय उपरे कथा हेबा जहा आजिकाली इंटरनेट खोलिले आखि आगको आसुची मागणा किमा फ्री एआई वर्कशॉप गुडिकर विज्ञापन तो निश्चय देखिथिबे। एही उच्च चापयुक्त मार्केटिंग फासरु निजको केमिति रक्षा करिवे सेथिपई आमको गोटिए लॉजिकल इम्यून सिस्टम बा तार्किक प्रतिरक्षा प्रणाली तयारी करिबाकू पड़िबो। तेबे आसंतु आउ डेरी न करी सीधा सड़क जानिबा एही सिस्टम केमिति काम करे। देखंतु एही सबु वर्कशॉप रे आमे जणे साधारण अंशग्रहणकारी भाबरे गले सेमानंक फासरे पड़िबार बहुत संभावना थाए। ता बदलरे आमकु निजर मानसिकता बदलाई जणे वैज्ञानिक भली चिंता करिबाकू पड़िबो। भावन्तु जेमिति जणे वैज्ञानिक लैबोरेटरी रे कोनोसी जिनिसकु परीक्षा करंती ठीक सेमिति आमकु मध्य एही मार्केटिंग फंडागुडी को बाहरु निरपेक्ष भाबरे केवल देखिबार अछि। एहा एक प्रकार मानसिक कवच भली काम करिवो। आमर एही पूरा यात्राटी मुख्यतः 5टी सोपान देई गति करिवो। 1 मानसिकतार परिवर्तन, 2 अदृश्य मार्केटिंग ब्रिज, 3 वेबिनार 3टी अंक, 4 लॉजिकल इम्यून सिस्टम एवं 5 पोस्ट वर्कशॉप प्रोटोकॉल। एही क्रमरे गले मार्केटिंग रा मशीन स्टार्ट हेबा पूर्वरु ही आम मस्तिष्कर लॉजिकल फिल्टर गुडिक पूरा अलर्ट होई जिवे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आमर प्रथम पर्याय मानसिकतार परिवर्तन। ग्राहकरू जणे वैज्ञानिक। बामपटे अछंती ग्राहक जे के कोनोसी एक चमत्कार आशारे वर्कशॉप रे जॉइन करंती आउ सेठिपई विक्रेतांक चापरे खूब सहजरे पड़ी जांती। किंतु डाहाणपटे देखंतु एठारे अछंती वैज्ञानिक। जणे वैज्ञानिक केबे भी मैजिक बा चमत्कार खोजंती नहीं। सेमाने केवल पैटर्न ऑब्जर्व करंती आउ सेथुरु केवल लॉजिक बाहर करंती। आमकु भी ठीक सेमिति करिबाकू हबो। मार्केटिंग मेशिन रो गियर गुडी को केमिति घुरुछि ताकू बुझिबा पई आमे केवल जणे विश्लेषणात्मक दर्शक साजिबा निहाती जरूरी। एही जो मानसिक प्रस्तुति कथा आमे कहूचे एहाकू ही प्री वर्कशॉप सिंक्रोनाइजेशन कुहा जाए। माने सेल्समैन कर सेही आकर्षणीय कॉस्ट्यूम बा चकाचक आवरण देखि भ्रमित न हेबा पई एहा एक दृढ़ उपाय। निजकू जणे साधारण प्रतियोगी न भाबी बाहरु जणे पर्यवेक्षक भाबरे प्रस्तुति रखिले आगुआ से मार्केटिंग फासर नक्शा जना पड़ी जाए और आम माइंड पूरापूरी सुरक्षित रहे। वर्तमान आमे पहुंचिले द्वितीय पर्याय रे ताहा हेउची अदृश्य मार्केटिंग ब्रिज बा इनविजिबल मार्केटिंग ब्रिज। साधारणतः एही बिजनेस फनेल रे 3टी स्टेप रही थाए। स्टेप 1 हुक बा मागणा पुरस्कार देखाइबा। स्टेप 2 वैल्यू डेमो जेउठी सेमाने किछि मौलिक टूल रो व्यवहार देखाई आम विश्वास जीति थांती। आउ तापरे आसे स्टेप 3 अपसेल जेउठी आसल खेल आरंभ हुए आउ अंशग्रहणकारी को पैसा देउथिबा ग्राहक रे बदलाई दिया जाए। सतरे यह आश्चर्यजनक नाही कि केमिति आमर एक साधारण आवश्यकता को नहीं डेटा माध्यम रे एक अदृश्य पोल तैयारी करा जाए आउ शेषरे धनी हेबार एक बड़ स्वप्न सह जोड़ी दिया जाए। एहा पछरे थिबा सबुठु बड़ खेल हेउछि डाटा माइनिंग फिल्टर। आमे भाबु रेजिस्ट्रेशन फॉर्मटा बोधे खाली नाम आउ ईमेल देबा पई ना आज्ञा प्रकृत रे एहा एक फाइनेंशियल थर्मल स्कैन परी काम करे। एहा यूजर मानंकु छात्र चाकिरिया किंबा अवसरप्राप्त एमती विभिन्न वर्गरे भाग करि दिए जहा द्वारा जनंकर डेप्थ ऑफ पॉकेट बा आर्थिक क्षमता मापी हेबो आउ सही अनुसारे दाम धार्य करा जिवो। किंतु एठी गोटे बढ़िया चालाकी अछि। रेजिस्ट्रेशन बेले जदि स्टूडेंट बा छात्र ऑप्शन बाछि देबे तेबे एही एल्गोरिदम पाठरे पैसार कोनोसी सुरक्षा मिलिबो नाही आउ सीए सीट ही निष्क्रिय होई जेबो। अच्छा वर्तमान आसिला तृतीय पर्याय वेबिनार 3टी अंक बा दि 3 एक्ट वेबिनार आर्क। प्रकृत रे एही वेबिनार कोनोसी क्लास नोहे। एहा हेउछि गोटे नाटकीय प्रदर्शन। एथिरे मनोवैज्ञानिक उत्तेजनार 3टी स्तर थाए। एक्ट 1 बा प्रथम अंक हेउछि दि बेट अर्थात टोप पकाइबा। मागणारे किछि डेमो देखाई उपस्थापक निजकू जणे बड़ विशेषज्ञ भावरे प्रमाण करंती। एक्ट 2 हेउछि दि पिवट। एठारे हठात पाठ पढ़ारू कथा बदली जाए चाकरीर असंतोष आउ भय आड़कू। आउ शेषरे एक्ट 3 माने क्लाइमैक्स जोठी अति जोरबार सेल्स पिच आरंभ हुए। एहा केमिति धीरे धीरे आमर मानसिक चाप बढ़ाए ताहा बुझी रखिबा निहाती आवश्यक। आउ एही तृतीय अंकर सबुठु बड़ हथियार हेउछि एई क्लाइमैक्स मिराज किंबा एंकर प्राइसिंग। स्क्रीन उपरे हठात देखाजिवो जे कोर्सर वास्तविक मूल्य 3 लाख टंका किंतु भाईगिरी देखाइबा पई केवल आजी पई एहा मात्र 28,600 टंकारे मिलुछि बोली कुहाजिवो। टिके लॉजिक लगाई भावंतु तो 3 लाख टंकार जिनस को किए कहीं 28,000 देव। यह संपूर्ण अयौक्तिक। यह केवल एक मिथ्या मूल्यर आकार देखाई आम मनरे शीघ्र किणिबार एक जरूरीकालीन भावना सृष्टि करिवार उपाय मात्र। एबे आमे पहुंची गले सबुठारु गुरुत्वपूर्ण चतुर्थ पर्याय रे
ଲଜିକାଲ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ ବା ଆମର ତାର୍କିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବତା ଅର୍ଥାତ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂର ଅତିରଞ୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଇପ୍ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ମୂଳଦୁଆ ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରେ। ଏଥିରେ ଥିବା ରିସ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହେ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ସ ହାଇପ୍ କ'ଣ କରିବ? ସେ କେବଳ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମାନ୍ତୁ ଭଳି ଲୋଭନୀୟ କଥା କହିବ, ଅଯଥା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଏବେ ହିଁ କିଣିବାକୁ ଚାପ ପକାଇବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦକୁ ଚିହ୍ନିବା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଲଜିକାଲ ସିଲ୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗାଣିତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା। ୱେବିନାରରେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି କୋର୍ସ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା 400% ବଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବେଳେ କ'ଣ ବାଛିଥିଲେ? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରୋଜଗାର ହେଉଛି 0। ତେବେ ହିସାବ କ'ଣ ହେବ? 0 ଗୁଣନ 400% ସମାନ 0। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲଜିକ୍ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବେଲୁନକୁ ଫଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫାଇନାଲ ସେଲ୍ସ ପିଚ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏହି ଶିଲ୍ଡ। ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ମଜାଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ ସତ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ହାଲୁକା ହସ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଏକ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ସର୍କିଟ୍ ବ୍ରେକର ଭଳି କାମ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଟାଇମର ଚାଲେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବାସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରୁ ଟିକେ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶରୀରରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ସେହି କର୍ଟିସୋଲ୍ ବା ବାୟୋଲଜିକାଲ ଟେନସନ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାୟବ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ପୋଷ୍ଟ ୱାର୍କଶପ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ମାନେ ୱାର୍କଶପ୍ ସରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନିୟମ। ୱାର୍କଶପ୍ ସରିବା ମାତ୍ରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ନୋଟ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି କମ୍ରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସେହି ମାର୍କେଟିଂର ପ୍ରଭାବର ବଢ଼ିଥିବା ଏଡ୍ରେନାଲିନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆରାମରେ ବସି କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ବା ଟୁଲ୍ଟିର ପ୍ରକୃତ କାମକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ମାର୍କେଟିଂ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ କିମ୍ବା ଆବରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସାର କଥା ହେଉଛି ମସିନ୍କୁ ଦେଖିବା, ଏହାର କଳକବ୍ଜାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଆଳସ୍ୟମୟ, ଆଦରଣୀୟ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ରଖିବା। ବାସ୍ ଏତିକି। ଏହା ହିଁ ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାର୍କେଟିଂର ସେହି ମାୟାଜାଲରେ ନ ଫସି, ମାନସିକ ଚାପ ନ ନେଇ, କେବଳ ଲଜିକ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଖୁସି ଓ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ଅଟେ। ତେବେ ଶେଷରେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଏହି ଲଜିକାଲ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମାଗଣା ୱାର୍କଶପର ବିଜ୍ଞାପନ ଆସିବ, ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା? ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବେଶ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ଅନେକ ଅଯଥା ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ୍ସପ୍ଲେନରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।